नमस्ते समस्त त्रिपुरावासी एवं शिक्षक भक्तगण के आगामी 27 मे रोज मंगलवार फलहारिणी काली पूजा उपलक्षे मनमोहिनी महादेव मंदिर शांतिकेली आश्रम मलयनगर रविपाड़ाते नव उद्बोधन होते चलছে। সেই उद्बोधने मथुरा থেকে আগত देवकीनंदनजी ठाकुर कथावाचक एवं महामहिम त्रिपुरा राज्येर राज्यपाल उपस्थित থাকবেন। তাই আমি বিনম্রভাবে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী ভক্ত শিষ্যগণকে আমি আমন্ত্রণ জানাই। সেই অনুষ্ঠানে সবাই সহযোগিতা করে মন্ডিত করে তোলার জন্য আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী ভক্ত এবং শিষ্যকে বিনম্রভাবে আমি আমন্ত্রণ জানাই। সবাই ওখানে যাতে উপস্থিত থাকেন। नमस्कार, जय हो।